हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सलातुल तस्बीह की क्या क्या फजीलत है और किन किन मौक़ों पर सलातुल तस्बीह पढ़ी जाती है। साथ ही हम ये जानेंगे कि सलातुल तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है। मुफ्ती साहब से पूरी डिटेल में इस वीडियो को हम जानेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की नमाज़, इसके बारे में आप हज़रात जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। ये नमाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई और दूसरे सहाबा इकराम को इसको पढ़ने की ताकीद फरमाई। हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज़ को रोज़ाना पढ़ो, और अगर इतना नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ लो, साल में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ो। और इस नमाज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी गुनाह होते हैं, सगीरा कबीरा, जाने में किए हों, अनजाने में किए हों, तन्हाई में किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, सारे गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज़ के पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। और कोई मुश्किलात है, कोई काम अटका हुआ है, तो उसमें भी ये नमाज़ बहुत मौसर है। तो ये नमाज़ सहाबा इकराम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो जुमे की नमाज़ से पहले मस्जिद में चले जाते हैं और इस नमाज़ को पढ़ते हैं। ख़वातीन भी बहुत सारी ऐसी हैं अल्लाह की नेक बंदियाँ जो इसको पढ़ती हैं। तो हर मुसलमान को कम से कम हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ ही लेना चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है बस। और अगर इतना नहीं हो सकता तो महीने में कम से कम एक मरतबा पढ़ लें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक साल में एक मरतबा, और इतना भी नहीं हो सकता तो सारी ज़िंदगी में एक मरतबा तो पढ़ ही लेना चाहिए। अब इस नमाज़ के पढ़ने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि शब बारात आ रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन इस रात में इस नमाज़ को पढ़ लेते हैं। तो इसी नमाज़ का तरीक़ा आज मैं आप लोगों को अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ मैं करके बैठता हूँ ये क्लिप बनाने के लिए कि अल्लाह मेरी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलवाइए, मेरी ज़बान से वो वर्ड्स और वो जुमले निकलवाइए जो आप लोगों को समझने में आसानी पैदा करें, जो आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो इस नमाज़ में एक कलमा पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये कि पूरा पढ़ लिया जाए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वरना इतना पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे वाला चाहें तो पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी बहरहाल नमाज हो जाएगी। 4 रकात की नियत बांधेंगे हम। इसमें 300 मरतबा कलमा पढ़ा जाता है, ये वाला जो मैंने अभी बताया था। 4 रकात की नियत बांधेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह। ये दिल में नियत करना है। ज़बान से कह लें तो बेहतर है, नहीं कह रहे हैं कोई बात नहीं है। नियत करेंगे दिल से कि अल्लाह मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ज़बान से आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। इस नमाज़ को के पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। मैं आज सबसे आसान तरीक़ा बताऊंगा आपको, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप हमारी रहेगी दूसरे तरीक़े के टॉपिक पर और उसके सलातुत तस्बीह से रिलेटेड जो कुछ मसाइल हैं उस पर। तो मैं आज एक तरीक़ा बता रहा हूँ, सिंपल एकदम। सबसे पहले नियत बांधने के बाद हम सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 बार हम इस कलमे को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 बार। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू में चले जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे। फिर रुकू से उठेंगे, रुकू से उठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद। फिर सजदे से उठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे।
پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے. تو پہلی رکعت میں ہمارا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یہ کلمہ ہو جائے گا 75 مرتبہ. ایک رکعت میں ہمیں اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیسے پڑھنا ہے دیکھیے، ثنا پڑھی ہم نے سب سے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ، پھر الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا؟ 25. رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 35 رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 45 پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 55 سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65 پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو ہو گیا 75. اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورت میں لائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہو گیا وہی اپنا 25. تو کھڑے قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا 25 مرتبہ. پھر رکوع میں جائیں گے تو وہی 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا؟ 35. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 45. پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ تو 55. سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65. پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے تو پھر ہو گیا 75. پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی 15 مرتبہ سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر الحمد شریف کے بعد سورت، اور پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ. اس طریقے سے ہر رکعت میں ہمارا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا 75 مرتبہ. اور ٹوٹل 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا کلمہ ہو جائے گا 300 مرتبہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ. سب سے پہلے جب ہم نیت باندھیں گے تو سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورت الحمد شریف کے بعد سورت، اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا 25 بار، پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 بار، پھر سجدے میں جانے کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 10 بار. تو اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ 75 ہوتا رہے گا. اور 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ٹوٹل کلمے کی تعداد ہو جائے گی 300 مرتبہ، اور پھر سلام پھر لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی. چاہیں تو آپ دعا مانگ لیں اور چاہیں تو نہ مانگیں، بہرحال نماز ہو گئی. یہ کہلاتی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، اور یہ پہلا طریقہ ہے. تو یہ پہلا طریقہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے پڑھی جائے گی، نیت کیسے کی جائے گی، اور یہ صلاۃ التسبیح کا پہلا طریقہ ہے. انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہمارے رہے گا دوسرا طریقہ، اور صلاۃ التسبیح سے متعلق بہت سارے مسائل. آپ کے ذہن میں اگر اب بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہم صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ سارے مسائل جو آپ کمنٹ میں پوچھیں گے انشاءاللہ اس کو کل کی کلپ میں کلیئر کر دیا جائے گا. تو یہ تھی آج کی کلپ. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہر مسلمان بہن اور بھائی کو پتہ چل جائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے دیکھا مفتی صاحب سے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ التسبیح کی بہت ساری فضیلت ہے جو اس نماز میں رکھی گئی ہے. آپ کی کوئی بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کم سے کم ہر دن اس نماز کو ایک بار پڑھیں. اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سپتہ میں ایک دن پڑھیں. سپتہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینہ میں ایک دن پڑھیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک بار پڑھیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پوری زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ کتنے آسان اور اچھے طریقے سے کہ صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ یعنی تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کم سے کم اتنا پڑھے، اور زیادہ بہتر ہے کہ پورا پڑھے. ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 اس کلمے کو پڑھنا ہے. پوری ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ہے. پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، 15 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑا ہوتے ہیں تو اس سمے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سجدہ میں جانا ہے، سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں جلسہ میں
उस समय 10 मरतबा पढ़नी है, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़नी है, सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद पढ़नी है और फिर खड़े होना है। इसी तरीके से 4 रकात पढ़नी है, 4 रकात में 300 मरतबा हो जाते हैं। तो कम से कम इस नमाज को पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें और इस नमाज की बहुत सारी फजीलत हैं, बहुत सारी दुआएं और आपकी पूरी गुनाह जो भी है वो माफ़ हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।